Taga-Inuburan, City of Naga. Taga Naga. Okay, sige. Huwag kayo lana diyan, sir. Diyan. Sige. Sir, o sa may entry mo sa brigada mo. Sige, 1, 2, 3, go! Pinakanindo ka radio station, brigada mo! Ate mo dawat og sip-sip ra ba, sir, ha? Pinakanindot ka radio station. Sige, next. Dali. Akan ni si sir. Nindot kay nakapulo rag ni sir padung siguro ni bunyag ning tawhana na. Sige, na. Abi pa lang ilan niya mo 100. Nara on hand, cash on hand. Sige. Okay, kisipangani mo, sir. Rodel Makasilhi. Rodel! Si Sir Rodel. Taga-asa ka, Sir Rodel? Sa Mabulo ra, sir. Uy, taga Mabulo ra. Sige, Sir Rodel. Unsa may entry niyo? Wala mo'y bugas? Ibrikada mo! Wala mo'y bugas. Ibrigada mo! Okay, sige. Next. Okay, kisa pa'y pangalan mo, sir? Roy Barakia. Ay, kani mo'y Roy di ay. Sus, taga-karkar rin di ay. Sige, sir, si Roy Barakia. Donate ka ron. Hurot mo tanang dugo, inaanak ka galing die-hard listeners, brigada. Bantay, di ka makuyapan ng atawa, ha? Sige, Sir Roy. Okay, taga-karkar, Sir Roy. Sige, unsa may entry mo ron, sir? Kung gigulbaan ka, first time mo, ibrikada mo. Kung nakulbaan kay first time, ibrigada mo. Sama ni Sir Roy, nakulbaan, nakaihi na gusto rolo. Wala di ay. Okay, ano ma'am? Sige. Okay. Kasi pangalan mo, ma'am? Giselle Marie Castro. Si Ma'am Giselle. Taga-asas, Ma'am Giselle. Now, City. Taga Danao. Sige, Ma'am Giselle. Unsa may entry ni mo karong buntaga? Nakay problema, ibrigada mo! May problema. Problema kay ka na mo, ma'am. Sige, Ma'am Giselle. Sige, ari, sir. Okay. Kasi pangalan mo, sir? Antonio Gahotay. Antonio, Sir Antonio. Okay, taga-asa si Sir Antonio. Polo Mandawi. Tipolo, okay. O sa may entry ni mo, sir? Wala mo ka jute kay nagpakwa magdugo. Ibrikada mo! Murag makonsensya man tong linya, ha? Di ra ba may HR dire? Makonsensya. Wa ko no ni duty niya nakalib man. Dili bali. Apro mang live, di mo dawat. Sige, asa mo tong 5? Duol mo diri 5. Duol mong 5. Okay. Dili ka tong ni-entry kanina ba? Alisa. 1, 2, 3. Si Roy, asa to si Idol Roy? Ari 5. Og si kisa tong ika-5. Ang ika-sino? Katuwa ni Jote. Sige. Of course. Wa mo Jote, away ni Clone sa ni wala gini trabaho. Sige, pinaagis pagpakpak, no? Pinaagi ni matod pa ni Attorney Jarel. Okay, kisi pangalan mo, sir? Kabrigada ang Rodel. Ni Rodel. May namakpak, sir. Okay, kabrigada ang Rodel. May nalang ka na kay 72, ha? Okay, 72. Ni Arisata kay Ato Isono. Kisi pangalan mo, sir? Si Brigadang Sidro! May nalang, may 5, sir. Ha? Kita, maluko ita. Ha? 5 points. Ay nalang, papapaki, 5 na sa kapo. Daghan ba? Ay, hata yun eh. Kung na pag 5. Para test na. Sige. Okay, set aside sa mo diyang 5 na another batch sa 5. Sige, ang una mga duel. Go!